Ustaz Ibrahim, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ye limana jakulu ni yugo funi wati na sara junction duka ambe ni ngali fono mi ni ambo o yeshima wala ire bna sigi fen konana man huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka ci de mbenu mo wi ali ire ma jonye ni kirai no ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ye limana jakulu fu ali ire joni. ايوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ موسى باباسيلا أنكلين كوفيكا فوليدي بلا جلما إيه ينغالي كفمينا ينغالي بادو وابي ينغالي كومبو سيرتو أمبي واتي مينا سيسا نو دي ربيل أول كالوي ni o dogolen tɛ maa la k'a fɔ kalo min n'a jɔra dɔrɔn silamɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya bɛɛ bɛ ɲagali ka sabu kɛ ko arasulu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka bangeni kalo jɔra a bangela ka bɛn tile 12 ma donc o muhammadu jɔn do ni ye ɲininkali ye min ye ɲininkali ba ye ɲininkali do fana ɲininkali min silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka a ɲini k'a dɔn fɛn min do silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka i ka denbaya kalan a la k'i denw kalan a la k'i muso kalan a la. Muna parce que silamɛya diinɛ min n'a a bɛ anw bolo yan an k'a dɔn k'a fɔ a dira dɔ de ma k'a lase anw ma anw m'a sɔrɔ ten directement ka bɔ ala yɔrɔ ala de ka diinɛ don mais ala m'a d'an ma directement a ye dɔ de don an n'a cɛ k'o k'a ka ciden k'o kɛrɛkɛrɛ k'o bɔ anw yɛrɛ la k'o tɔgɔ da ko muhamad o muhamad ye jɔn ye o de ye an b'a ta ka yɛrɛ ka bɔ a la ka taa a fa la i n'a fɔ a nasabu huwa abul qasim muhammad ibn abdillahi ni y'a ta ka taa a bɔra mun na bɔnsɔn a bɛ taa jɔ fo nabiyulahi ismail la ni y'o fana sama bɛ taa fo nabiyulahi ibrahim abul anbiya alayhima salam a ba tɔgɔ ye di a ba tɔgɔ ye ko amina aminat an y'a dɔn fa ye abdullahi ibn abdul muttalib ba tɔgɔ ye amina a fatula ka denmuso min to a kɔ o tɔgɔ ye fatima nationalité jumɛn de don o de ka fɔ arabu de don a bangena maka kɔnɔ o kɔrɔ maka ka don arabu don maka ka don a mɔkɛ tɔgɔ ye ko abdul muttalib a bɛnɔkɛ tɔgɔ ye abu talib o abu talib ni o de ye ali ibn abi talib fana bangeba ye alakira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bangela ka bɛn dati jumɛn ma o de ye k'a fɔ inda jumhur bɛn kɛlen don min kan o de ye k'a fɔ yawmul isnaini tɛnɛndon fajiri dafilani na ka bɛn rabiul awal kalo tile 12 n'an bɛ o kalo in na n'a bɛ bɛn le 20 ka taa 22 avril 571 miladi jate la bon a kɛra ka bɛn san ma fana bɛ fɔ a san de ma ko amul fil san min ni samakɛlɛ san bɛnna a kɔnɔ n'o kɛra événement belebele maka kɔnɔ min n'a kodɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ donc kira bangela ka bɛn o samakɛlɛ san de ma. Ibn Yaqub kuma bɛɛ hali depuis an denmisɛnnin ma n'an bɛ mɔgɔw ka sira kalan u b'a fɔ wulida muhamadu rasulullah sallallahu amal fil naam wala kɛra k'a bangena samakɛlɛ san i fana tila ka sigi ni fɛn kelen kan u y'a n'o ye samakɛlɛ san yɛrɛ ye mun de ye. Alhamdulillah alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ y'a fɔ bɛɛ b'a fɔ k'a bangena samakɛlɛ san dɔ wɛrɛ tɛ parce que san in événement belebele dɔ de kɛra a kɔnɔ événement min n'a kodɔnna ka tɛmɛ a san événement tɔ bɛɛ kan koba minnu kɛra a kɔnɔ n'a fɔ a ma ko amul fili ko samakɛlɛ san o san de ye masakɛ belebele dɔ de tun bɛ yen ale de ye maka komɛ ka alikaba komɛ k'a dɔn k'a fɔ a yɔrɔ dɔ bɛ maka so dɔ bɛ yen nɔ k'o ye ala ka so ye k'o ye alikaba ye bon ale tɛ fɛ yɔrɔ ka sɔrɔ dugukolo kan min bɛ suma ale ka yɔrɔ ma bon alikaba in dun bɛ ko fɔ fo k'a dama tɛmɛ maaw b'a bonya fɔ k'a fɔ maaw yɛrɛ bɛ na ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na alikaba in na waati kɛrɛkɛrɛnlen dɔ la donc o kibaruya ma bɛn a ma a wulila parce que masakɛ don fanga tun b'a la a ka kɛlɛbolo tun ka bon kosɛbɛ donc a y'a ɲini ka na k'ale bɛ na maka so min kofɔlen don ka taa so in ci n'o de ye alikaba ye donc a wulila ka na o de la a n'a ka kɛlɛboloba o waati y'a sɔrɔ kɛlɛ la u tun bɛ kɛlɛ kɛ ni sama de ni sama b'i bolo kɛlɛ la i b'a ye k'a fɔ i ci man di
donc a nana ni samaw de olu bɛ fo sanfɛ biɲɛjanbaw b'u bolo donc n'i y'u ye i bɛ siran u nakan yɛrɛ fɔlɔ i dabali bɛ ban depuis u bɛ surunya makala makakaw dabali banna donc bɛɛ lajɛlen siranna. sama ninnu mudaraba u labɛnnen don a kama u labɛnnen don kɛlɛ kama n'u bɛna kɛlɛ la u bɛ na cogo in dɔn ni min b'a sanfɛ n'o bɛ fɛ ka jigin u kɛlen don ka u labɛn a kama quoi kuma lasurunya na donc u nana ni force belebele de ye makakaw kama mais u mago tɛ makakaw la u mago bɛ mun na alikaba in n'o ye ala ka so ye donc o don y'a sɔrɔ maka fana mara bɛ min bolo ale y'a yira k'a fɔ fanga tɛ ale la bi ka jɔ abrahata ɲɛ ka alikaba défend ko mais abrahata o de nana k'a bɛna ci ko fanga t'a la ka jɔ a ɲɛ mais ko so in tigi bɛ yen n'o ye ala ye maga ɲɛma tun bɛ abdul mutalib ala kɛra mɔkɛ a tun b'o de bolo donc a y'a yira k'a fɔ ale tɛ se ka jɔ a ɲɛ o tuma so in ka to a tigi b'a défend ale kɔni dalen don a la o la magakaw u ye dugu bila ka yɛlɛ kulu fɛ donc ka alikaba to abrahata ye abrahata n'a ka mɔgɔw nana k'u bɛna jigin a kan kuma min o la ala yɛrɛ y'i sen don kɛlɛ la parce que ala ka so don ale de b'a taga a b'i n'a fɔ kuranɛ filɛ cogo min ni maa min ko i bɛ wuli kuranɛ kama k'i b'a bɔ a cogo la ka yɛlɛma dɔ fɛ ka fɛn dɔ ta a kama ala de b'i kɛlɛ silamɛw yɛrɛ t'i kɛlɛ o i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na rabban a y'a faamu donc o cogo la fana inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun kuranɛ fana b'o cogo la ala de ka fɛn jigilen don wa ale de b'a tanga ale de ka kumakan don donc abrahata u nalen donc ala ye kɔnɔw bila ka na ka bɔ sanfɛ donc kɔnɔ ninnu u bɛ na u dagɛlɛw la ani u senw na faraw de b'a la fara min ni a bɔlen don jahanamaso de kɔnɔ u b'a bila ka jigin kɛlɛbolo in kan ani sama ninnu k'u bɛɛ lajɛlen nɔni k'u jigin k'u nɔni duguma a bɛ don tɔn na ka taa bɔ fo kɔfɛ k'u jigin k'u nɔni k'u kɛ i n'a fɔ binɲaga n'a nɔnina k'a bila kɛ asfin maakul k'u ka ko ban pewu donc o san a kibaruya taara fan bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen y'a kibaruya mɛn donc o kɛra événement belebeleba ye o san kelen de alahu subhanahu wa taala y'i to a ka masaya la k'a ka kiraba muhamad min ka fisa n'a ka ciden bɛɛ lajɛlen ye bali min yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ adamaden bɛɛ kan min ka fisa ka tɛmɛ jinɛ na adamaden bɛɛ kan min yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ka o bangeli bɛn o waati kɔfɔlen in ma so in maa min y'a jɔ nabi ɲuman tɛmɛlen dɔ don ko abul anbiya ibrahim donc a bɛ min nana k'a b'a ci n'ala y'a défend a y'o san bɛn cidenw la fisamanci cidenw la laban o ka bangeni ma o de y'a to a bɛ fɔ ko kira bangela ka bɛn samakɛlɛ sama ni kuma bɛ faamu wiladati rasul sabu o san kelen de ala kɛra bangina ala kɛra bangini ka na ni ale ka événement ye ka na événement in sanfɛ sinon i tun bɛ san kɛmɛ bonyanko kɛ i t'a kuma mɛn dɛ i y'a faamu i t'a bonya o mɛn a fana ye bonya sɔrɔ ni mɔgɔw fana bangina hakɛza i y'a faamu donc o cogo kelen na Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil imaye fara de b'u bolo n'o y'u ka kɛlɛminɛ ye u bɛ maa kɛlɛ ni min ye an to adamadenw t'o kɛlɛ cogo dɔn fara ka bɔ sanfɛ ka jigin o waati y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛ ni biɲɛ ani muru ani flèches de mais fara ka bɔ sanfɛ ka jigin t'a dɔn a bɛ ka jigin cogo min kɔnɔ da la o ye kabako ye et puis fara gansan tɛ n'a jiginna i kunkolo kan dɔrɔn i ka ko banna donc o cogo kelen na kira bangela ka bɛn o san de ma n'a fɔ a ma ko amul fil o cogo kelen na kira ka fatuli kira alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a fatula madina a bangela maka mais a fatura madina wa darihuhu fil masjid nabawi wa fo kana se an ka bi don ma a kaburu o bɛ masjid nabawi la n'o ye a ka misiri madina kɔnɔ bon alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ minnu bɛ a la a dɔn tɔgɔ mun ye o dɔ ye muhammad ahmadu almahi alhashir al-aqib o y'a tɔgɔ ye muhammadu fɛn min n'a tanunen don a tanunen don dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na
a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen na n'a ka bangeni waati sera maaw bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen na k'a kofɔ ka caya k'a tanu k'a ka ɲumanyaw fɔ jogo ɲuman minnu tun b'a la k'o fɔ fɛn tanunen de don quoi adamaden min n'a tanunen don ka tɛmɛ adamaden bɛɛ kan histoire kɔnɔ maa tɛ yen min nana n'i kofɔla ka i ko bonya k'i tanu ka tɛmɛ kira kan maa tɛ yen min hamada muhammad donc maa tɛ yen min tanunen don ka a bɔ o la kuma la surunna alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ jɔn don k'a résumer donc jaabi min b'an bolo o la o ye nin ye inshallah taala an bɛ se k'a dɔn événement ba jumɛnw ni événement ba jumɛnw kɛra c'est-à-dire min mawlidihi ila mab'athihi k'a ta a bangeni na fo ka taa se a ka cidenya yɔrɔ ma waati ma ko ba jumɛnw ni ko ba jumɛnw de kɛra alhamdulillahi rabbil alamin i ka nin ɲininkali ko alakira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam k'a daminɛ a ka bangeni na fo ka taa se a kɛlen ciden ye allahu subhanahu wa taala fɛ o furancɛ kɔnɔ mun ni mun kɛra i ka dɔn k'a fɔ maa o maa ni i sera k'o ɲini k'o dɔn nafa belebele b'o la dɛ parce que ala ka ciden kɛrɛkɛrɛlen don mɔgɔ min don fana ale ye an ka ɲɛmaa de ye an bɛ min lajɛ k'a ladege c'est pourquoi a ka histoire kan ka kalan a kan ka ɲɛɲini k'a dɔn parce que i b'a lajɛ i b'a ladege k'a jogo k'i la jogo minnu tun bɛ a la k'olu k'i la o la a rasul sallallahu alaihi wasallam alakira muhammad wulida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatiman يوم الاثنين لاثنتي عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل على كرب الله صلى الله عليه وسلم نفع يفوتومي ربيع الأول كليتان أنفلا كبين سما كلا سما ومرضعته صلى الله عليه وآله وسلم هي أبغني يتيم يكون أصفاتي أبغنا صرف فاتولا أبغنا يتيم يكون أبغني ما مي shindama ay lamo ke min bolo no e shindama ka bolo shina to ke halimatu bintu abi zuaib as-saadiya no ba wele ko halimatu saadiya ale de shindi ama walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 4 sanawat menina usaz dukure pour que mo wasa gan famu an ga jamana ninnu kɔnɔ an bɛ min faamu ni ba min ye den bange n'a tilaw de bɛ sin d'a ma mun ye ala kɛra se halima bolo sin di kibolo kiwa bon rasul sallallahu alaihi wasallam an bɛ ka waati min fɔ maka kɔnɔ laada dɔ tun bɛ makakaw fɛ yen walima taabolo dɔ tun b'u fɛ yen bon o fana kɔfɛ ala fana ka ko bɛ yen misalala ala kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam n'i ye ala ka nabi ɲuman ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nabi ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen u fitinima u ka lahaliya u caman bɛ u ni tɔw ta tɛ kelen ye ala kɛra de ye nabi ɲumanw la fisamanci u ka laban don a fɔlɔ kira nana yatimɛ don bon filanan ba min n'o o ye a bange ba in fana ma sijan sɔrɔ o fana ka bɔ yen arabuw fɛ yen n'i ye den sɔrɔ kuma dɔ la i bɛ den bila ka taa filibadiya ka taa villagew la yasa a bɛ se ka taa ka burusi kɔnɔ a bɛ se ka taa ka lamɛnw kɛ cogo min surtout kɛrɛnkɛrɛn ala kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam ala y'o kɛrɛnkɛrɛn mun kama parce que ale ka cidenw la fisamanci don ciden min n'a cira kafatan ila nas a cira monde bɛɛ de ma bon f'a ka taa burusi kɔnɔ yasa burusi kɔnɔ kan min bɛ langue min bɛ yen o ni duguba kɔnɔna langue tɛ kelen ye ala yɛrɛ fɛ yan maa min ni i lamɔna duguba kɔnɔ ani n'i lamɔna an ka jasa kɔnɔna burusi kɔnɔna nin na a ka kuma cogo tɛ kelen ye a bɛ n'a fɔ maa min lamɛnna bamakɔ fana ani min lamɔna segu n'o ye bamanankan yɔrɔ yɛrɛ ye ala ka kuma cogo tɛ kelen ye. wa mais nin yɔrɔ ninnu na est ce que u ka laɲini fana tun ye k'a fɔ burusi na i b'a sɔrɔ ladabu bɛ yen wa. ladabu bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ a n'an ka santaw tɛ kelen. maa min lamɔna burusi kɔnɔ ani min lamɔna duguba kɔnɔ kelenw tɛ a ka ca ala fɛ hali a ka ɲɛnamaya cogo tɛ kelen ye parce que fiɲɛ min bɛ burusi kɔnɔ o ye fiɲɛ naturel de ye donc i bɛ taa sɔrɔ ganganba ni fɛn ninnu t'a la sisiba ninnu t'a la naam hakɛza donc nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen de kama ala y'a kɛrɛkɛrɛ ka ala kira muhammad sallam k'a bila ka taa yasa ka taa lamɔ burusi kɔnɔ halimatu as-saadiya hakɛza naam o b'a lamɔ naam ani kan bɛ wuli kan min n'a kumana bɛɛ b'a faamu u b'a fɔ ko fasihul lisan n'a kumana dɔrɔn bɛɛ b'a faamu bɛɛ bɛ lafiya ala kɛra kɛlen ka san 4 sɔrɔ a san 4 ka to halimatu saadiya bolo atahu malakani fashaqqa sadrahu wa ghasala qalbahu
summa aadahu ala ye meleke fila bila ka na meleke fila in nana alakira Muhammadu sallam a fitini u nana ta k'a da duguma k'a disi dayɛlɛ u ye disi in faralen u y'a dusukun bɔ dusukun in ka sɔrɔ ka o ko u ye fɛn dɔ bɔ a la min kan ka bɔ a la o ye ala ka ko ye ka sɔrɔ k'a ko ka tila k'a bila a nɔ na ni k'a datugu donc ni kɛrɛkɛrɛla k'o kɛ kiraba muhamadu ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mɛlɛkɛ fila fɛ ala ka yamaruya kɔnɔ halima bolo walama balaga sallallahu alayhi wa sallam sita sanawatin a san 6 a bɔlen san 4 na ka na san 6 sisan matatu ummuhu bil abwa a bamuso fatula abwa yɔrɔ la o ye yɔrɔ ye bɛna makka wal madina o bɛ makka ni madina cɛ amina fakefalahu jadduhu o kɔfɛ fɛn min ye a mɔkɛ ye abdul mutalib donc a dira o ma o jɔra ka ko kɔrɔ yasa ka a ka lamɔniw kɛ ka a la tɔpɔtɔ inshallah an balima alisilamɛw kokura ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali sisan aw ka radio ka ka fɔ an ka jɛmukan kɔnɔna na ara ulama fi din wal haya dɔnnibaga hakilina diinɛ la ni aw yɛrɛ ka adamadenya taabolo ɲuman na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na maa min bɛ an bolo kɔrɔ halisa o ye n balimakɛ n'a karamɔgɔ ye n'o ye ibrahim yakub dukure ye ni ale sigiyɔrɔ bɛ mayanbugu janjigi la ma i k'a dɔn an ka walan ka bolofɛn kɔnɔna sa o de ye man huwa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kɛra yɛrɛ jɔnni ye kisi nama kama ustaz ibrahim an bɛ na an ka ɲininkali laban na yani an kun ka kɛnɛ di flash information kɔnɔna na ala kɛra an ko événement minnu kɛra n'o ye koɲɛw ye minnu kɛra kabini a bange waati la fo ka taa se a ka cidenya ma i da sera ko dɔw ma minnu y'a sɔrɔ siniyɔrɔ la ba fana fatura ko k'u nana kafala ta k'a ko di mɔkɛ ma n'o ye abdul mutalib ye ne hakili la kuma kun jɔra ye alhamdulillahi rabbil alamin alakira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumana min na ni a nana san 8 sɔrɔ san 8 sɔrɔla kumana min na tuwufiya jadduhu abdul mutalib a mɔkɛ n'o ye abdul mutalib ye o fana fatula a kuma fɔ k'a ka ko tɔrɔ de bolo a ka lamɔ tɔrɔ bolo san 8 na ala y'a kɛ o fana fatura ka bɔ a kɔrɔ wa kafalahu ammuhu abu talib a kɛ sa ni o ye ali ibn abi talib n'o ye ali fa ye walama balaga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama asaniyata ashara kumana mina n'a ye san 12 sɔrɔ kharaja bihi ammuhu abu talib ni o bɔra n'a ye abu min bolo lamɔ na o bɔra n'a ye ila shami ka taa n'a ye sham dugu kɔnɔ arabu walima maakɔrɔ yɛrɛ ni den b'i bolo lamɔ na walima i yɛrɛ den a b'i bolo so kɔnɔ ni bɛ bɔ kuma ni kuma i bɛ bɔ n'a ye yasa ka taa kow cogoya yira la voilà ka ɲɛ yɛlɛ a ka ko dɔw dɔn donc o bɔra n'a ye ka taa sham dugu la falamma balagu busra ra'ahu bahira arrahib o talen se yɔrɔ la yɔrɔ min n'a tɔgɔ ye ko busra batokɛla dɔ tun bɛ yen o waati la batokɛla min n'a kɛlen don ka i yɛrɛ tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la i n'a fɔ k'i yɛrɛ bɔ muso furu ni fɛn ninnu na k'i ɲɛsin batoko ma nasaraya diinɛ fan fɛ donc o ye a ye o ye alakira muhammad fitini ye san 12 fatahaqqaqa fihi sifatu nubuwa a tun bɛ kodɔn dɔnni tun b'a la donc naam bon fɛn min ye nabi ɲuman taamasiyɛnw ye a y'a ye kira muhammadu la sallallahu alayhi wa sallam a kelen k'a ye a dabali banna fa amara ammahu biraddihi donc a ye abu talib yamaruya ko ni kanbele min filɛ i bolo segin n'a ye ka taa i bɔra n'a ye yɔrɔ min segin n'a ye ka taa ye faraja bihi o kuma i ka dɔn k'a fɔ u segila n'a ye parce que a kana taama tɔ kɛ n'a ye a ka segin n'a ye mun kama parce que a ye nabi ɲumanya taamasiyɛn ye a la bon o dun y'a sɔrɔ nabi ɲuman laban de kan ka na nabi ɲuman laban min fana kan ka na a kofɔlen don kitabu tɛmɛlenw kɔnɔ ale ye dɔɔni kɛla a y'a dɔn k'a fɔ nabi ɲuman min fana don a kunko ka bon donc a ka segin n'a ye joona yaasa juguw kana a ye mais ale est ce que a ye nasarakɛ ye a y'a ɲininka kun na wa a ye kun de fɔ a ye a y'a yira la k'a fɔ de den min filɛ i bolo tan nin den de bɛna kɛ nabi ɲuman laban min n'a kofɔlen don donc a y'a kibaruyaw la ka sɔrɔ k'a fɔ a ye o kuma a ka segin n'a ye tɔɔrɔ kana sɔrɔ
donc Abu Talib yɛrɛ dabali banna sa a y'a dɔn k'a fɔ jafɛnba b'ale bolo donc o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a segila n'a ye walama balaga sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wa 20 alakira Muhammad kuma namna n'a ye san 25 sɔrɔ san 25nan tazawwaja Khadijata radiyallahu anha a ye furu kɛ a ye jɔn furu a ye an ba Khadija a y'o furu ka don a ka so k'a si to san 25 o fana kɔfɛ kumana min na n'a si nana se san 35 ma ka bɔ san 25 la ka na san 35 san 10 kɔfɛ o waati in na ikhtalafa Qurayshun fi man yada'u al-hajar al-aswada donc Maka kɔnɔ Qurayshu u ye al-Kaaba u y'a essayer k'a jɔcogo yɛlɛma k'a jɔcogo falen bon jɔcogo falen min kɛra ni baara banna ka ban kumana min na hajarul aswad u bɛ n'o ta k'o bila a nɔ na al-Kaaba jɔli banna u bɛna hajarul aswad ta k'o don a nɔ na donc i ka dɔn k'a fɔ Qurayshiw fɔra ɲɔgɔn kɔ u fɔra ɲɔgɔn kɔ mun na parce que maa min bɛna hajarul aswad in ta k'a bila a nɔ na o kan ka kɛ Maka mɔgɔba de ye bon kabila caman dun bɛ Maka kabila ninnu dun i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka bon i yɛrɛ bolo bon bɛɛ bɛ fɛ ne le k'a ta k'a bila bɛɛ bɛ fɛ ne le k'a ta k'a bila donc o kɔnɔna na fɔɲɔgɔnya bonyana fɔɲɔgɔnya bonyanen a ma ɲɛ o ye a bɛ n'a fɔ Hajar Aswad tali k'a bila place la ni kabila min ye o don kama ni kabila min sera k'o kɛ a bɛ n'a fɔ o kabila bɛ don histoire la fo ka taa diɲɛ o bɛ don histoire de kɔnɔ o bɛ don histoire kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli parce que o bɛ sɛbɛn de parce que e sigilen filɛ n'o y'a sɔrɔ kabila dɔ tun y'a kɛ i b'a fɔ an tun b'o tɔgɔ fɔ yan ni kabila karisa de y'a ta k'a bila nɔ la nin don hakɛ sa donc o kama u fɔra ɲɔgɔn kɔ si tɛ fɛ si k'a kɛ ka si to bɛɛ bɛ fɛ anw de k'a bila a donc u tora ɲɔgɔn sama-sama na to ɲɔgɔn sama-sama na fo u nana bɛn a kan k'a fɔ ayiwa bon min don sa an k'an sigi maa min bɛna don anw kan sisan a bɛna kɛ fitina ye wa a bɛna kɛ ni ɲɔgɔn sama-sama nana n'a ma dan sira la a bɛ kɛ fitina ye dɛ parce que si tɛ sɔn o waati i b'a dɔn arabu olu filɛ a bɛna fɔ an ka fɔlɔ maakɔrɔ mɛ cogo min n'u ko tɛ min na a ma nɔgɔ donc si tɛ fɛ si ka kɛ donc a ma ɲɛ u sigila ko o tuma an ka sigi maa min bɛna don an ka sisan an k'o tigi bila u ka kiiri tigɛ min kan k'a bila nɔ o k'o ɲɛfɔ ala y'i to a ka masaya la ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ a ma kɛ ciden fɔlɔ dɛ alakira sina ka don alakira donni bɛɛ lajɛlen nisɔndiyala bɛɛ y'a kunbɛn ko ja al-amin ko a kuma banna danayamɔgɔ yɛrɛ nana sa o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛnnen don a ka waati k'a fɔ alakira Muhammad sallam danayamɔgɔ don ala m'o tɔgɔ da la dɛ a fa n'a ba fana m'o tɔgɔ da la dɛ jɔn y'o da la Makakaw jɔn y'o da la Maka kafiru yɛrɛ de y'a da la ko Muhammadul Amin ko alakira Muhammadu min n'o o ye danayama ye ka da a jogo kama parce que danaya kɛwalew dafalen don a la u dabali banno a la donc ko ja al-amin ko danayamɔgɔ nana o kuma banna bɛɛ lajɛlen lafiya la donc u donna kuma na k'a ɲɛfɔ alakira ye ko o kuma jɔn de ka kan ka hajarul aswad ta k'a bila a nɔ na n'o ye farafima ye farafima min n'a bɛ al-Kaaba kɛrɛ la n'i taara heji ni maaw bɛ n'u kun don a kɔnɔ k'u da don a la k'a sumusumu u b'a sumusumu k'a embrasser parce que fara in hadisa b'a yira k'a fɔ a bɔra aljana de kɔnɔ ka na bila al-Kaaba la donc u y'a ɲɛfɔ kira ye kira ko baasi t'a la alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ye hikma d'a ma ko dɔn b'a la kosɛbɛ a ko an ka taa wulila ka gɛrɛ al-Kaaba la a nana ni k'u kana ni fini u nana ni fini belebele min fɛrɛlen don ko kabila karisa a ka nin kun minɛ a k'a minɛ yan a k'a minɛ a k'a minɛ kabila mɔgɔw bɛɛ nana mɔgɔbaw bɛɛ nana bɛɛ ye fini minɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sama fini b'u bolo kira ye a tɛgɛ barikaman kɛ ka hajarul aswadi ta k'a da fini sanfɛ a ko a y'a kɔrɔta bɛɛ b'a bila sisan u y'a kɔrɔta sanfɛ fo ka na a se niveau la niveau min hajarul aswad kan ka don wo min kɔnɔ ka se o niveau la kira y'a tɛgɛ barikaman ba in kɛ ka hajarul aswad ta ka a bila al-Kaaba kɔnɔ nin kɛra ala ka kabakokoba dɔ de ye nin don parce que ala ka latigɛw la kira de kan k'a bila nɔ na n'a tɛgɛ barikama ye aljana kɔnɔ fɛn don fɛn nɔgɔlen tɛ Maka kafiru ninnu waati y'a sɔrɔ olu bɛ kafiriya de kɔnɔ musirikuya de kɔnɔ bon kira fanga t'a la k'a fɔ ko n'a tun nana k'a fɔ ne de b'a hajarul aswad bila nɔ na ayi a tun tɛ sɔn a tɛ se k'o bɔ a da o don parce que o y'a sɔrɔ fanga t'a la mɔgɔ t'a kɔ a ma kɛ ciden yɛrɛ ye fɔlɔ bon ninnu dun Maka maabaw de don kabila ɲɛmɔgɔw de don bɛɛ bɛ fɛ ne de k'a bila mais ala ka latigɛ la kira de kan k'a bila ye donc a y'u bila u bɛɛ y'a kɔrɔta u y'a kɔrɔta u bɛɛ lafiya la sa parce que an bɛɛ y'a kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ mɛ a tɛna fɔ ko maa y'a bila nɔ na mais kira de nana ta
k'a don a nɔ na jɔn de y'a alikaba don jɔn de ye hajarul aswad don alikaba kɔnɔ arasul sallallahu alaihi wasallam mais ni hikma in tɛ cogoya foyi tun tɛ se ka a tun tɛ se ka kɛ cogoya si mais Oustaz Ibrahim et par exemple era fo sa ko ni ina fo alakira sallallahu alaihi wasallam kele ko fɛ ka an ba Khadija sotigiya ko ko ya sɔrɔ a si bɛ san mugan la bon 10 sanawat ba'da zawajihi bi Khadija 100 tɛmɛnen kɔfɛ Khadija sotigiyali ni événement in kɛra o ye Hajar al-Aswad ye mais o ye a sɔrɔ alakira bɛ san 30 ani san 5 la san 5 aw b'a fɔ a ye k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko Allahu taala ye wayu jigin a kan ka jiriya ko baaraw daminɛ ye i n'a fɔ nabiɲuman caman tɛmɛnen kun b'o o haji la cogo min na o ye san 40 n'a sɔrɔ san 40 ma se o kuma jiriya tɛ alakira bolo mais ka bɔ nin bɔda ɲuman in fɛ ka fitina bali ka jolibɔn bali era fɔ arabu n'u t'u banna fɛn min ma u si tɛ sɔn ɲɔgɔn bolo mais alakira ye nin kodɔn in sɔrɔ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ révélation ma kɛ a bɛ fɔ de ma ko al-inayatu rabbaniya ala yɛrɛ ka i janto a ka jɔni na ala yɛrɛ k'i mago don a ka jɔni na ka a kanda k'a bila sira kan sira min n'o o ye hɛrɛ sira ye sira min ni ale ala yɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la ni dɔrɔn tɛ o ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fitinin u bɛ kumaw fɔ a ka kisa la n'o de ye k'a fɔ ko waati bɛɛ a tun bɛ mankan mɛn sufɛ a bɛ mankan mɛn u bɛ fɔliw kɛ arabu bɛ u ka fɔli dɔw kɛ a bɛ mankan mɛn a ma deli ka se a t'a dɔn fɛn min bɛ kɛ bon denmisɛnnin dun don denmisɛnninw bɛ bɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la ka taa a lajɛ mun de bɛ ka kɛ u b'a lajɛ u b'a sɔrɔ maakɔrɔw de bɛ yen nɔ u b'u ka ɲɛnajɛw la a don dɔ a y'a kanu k'a fɔ k'a bɛ taa donc a wulila don dɔ k'a bɛ taa ka taa lajɛ mun de bɛ kɛ yen mankan bɛ bɔ ale b'a mɛn mais a t'a dɔn min bɛ yen k'a bɛ taa ka taa lajɛ ala y'a kɛ a taatɔ ala a to sira fɛ ala y'i to a ka masaya la ka fatigue bɔ a kan a bala ka fatigue santi a fari la a y'i sigi kɛrɛfɛ k'a b'i reposer dɔɔni denmisɛnnin a sigilen tora la dɔrɔn a sunɔgɔla ala y'a la sunɔgɔ a ɲɛ bɛ taa yɛlɛ don min dugu jɛra ka tile de bɔ yelen dar'a kan a ɲɛ yɛlɛla a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na nin t'ale ta yɔrɔ ye a ma jigin a kun na tuguni o kɔfɛ k'a fɔ a bɛ taa ye a bɛ n'a fɔ depuis ninnu waati la Muhamadu bɛ ka labɛn ala fɛ a bɛ ka labɛn ala fɛ ala bɛ k'a labɛn a kɛrɛkɛrɛlen don a kama de ala y'a choisi voilà ka kɛrɛkɛrɛ a ka mission kama mission min n'a ka bon ni ciden tɔ bɛɛ ka mission ye an y'o de parce que ciden tɔ i bɛ taa sɔrɔ olu kɛrɛkɛrɛlen don k'o ci manton dɔ a ka yɔrɔ maaw de ma mais ala kɛra kɛrɛkɛrɛ k'a ci de monde bɛɛ de wama arsalnaka illa kaafatan i cira bɛɛ lajɛlen de ma monde bɛɛ arabu ko t'a la farajɛ ko t'a la farajɛ monde bɛɛ lajɛlen de ko don o kuma bɛɛ de ka nabi ye kira Muhamadi ye donc ale ka mission risala min n'a dira ma a fanga ka bon a doni ka girin a masuliya ka girin ka tɛmɛ ciden tɔ bɛɛ lajɛlen kan. I n'a fɔ e yɛrɛ min fɔ étape minnu ni i tɛmɛn'olu la i da sera u caman ma fa fatura yani a ka bange wa wulida yatiman ba fatura ka a si to san 6 la mɔkɛ fatura k'a si to san 8 a taara bila fɛn fɛ Abu Talib o fana tun ye fantan ye bon est-ce que ninnu kɔnɔna na ala tun tɛ fɛ maa si k'i waso ala kɛra la ka fɔ i jɔra n'a ye la maa si tɛ waso a la maa si t'i waso a la o fana ko ka to ale yɛrɛ bolo ko ka to ale yɛrɛ bolo o fana dɔrɔn tɛ dɛ min ka bon ni bɛɛ ye maa si t'a kalan maa si t'a kalan ni ne ye kalan kɛ e bolo don dɔ e bɛ se k'a fɔ Ibrahim a kalanna ne de bolo hali ne ma ne yɛrɛ b'a fɔ n kalanna Musa baba Sila de bolo. Caman t'o fɔ mais ni e san ba sɔrɔ sisan ne b'a fɔ aw bɛ ka ɲaga Ibrahim min ne de y'a kalan a kalan ne de bolo awɔ ne hakɛ naam hakɛ bon kira o tɛ kɛ kira t'a la a ma kalan maa si bolo maa tɛ waso a la maa si ma kalan a ma sigi ban kan maa si kɔrɔ k'i y'a kalan a la ou bien ba la a tɛ yen k'a kɛ sa a y'a ka denmisɛnninya kɛ village la a bɛ sagagɛnw na tan nin cogo la ka na a bɛ lamɔ na nin cogo la ka na hali makakaw kuma dɔw ka jate yɛrɛ t'a kan quoi mais o de nana tan ka sɔrɔ a ma kɛ ciden Hajarul Aswad kuturu k'o ta k'o bila a nɔ na maka maabaw bɛ ka ɲɔgɔn sama min nɔfɛ f'a bɛ ni kana taa se murubɔ ma u bɛ ka ɲɔgɔn sama min nɔ e t'a bila ne de b'a bila mais alakira Muhamadi nana a bila a nɔ na o tɛ se ka bɔn parce que a kɛra cogo min a kɛra ni hikima min ye u yɛrɛ b'a ye solution wɛrɛ t'a la ni nin tɛ n tɛ a ma diya u ye o yɛrɛ dalakan fana don
koni ma folo min donna abana o critique do mi fana fo abana barabe kenoy hakeza donc abo chogo de la wala ma balagha sallallahu alayhi wa alihi wa sallama at-tasiyata wa salasin kumana mina kira nana san bisaba ani kononton dafa hubbiba ilayhi al-khalwa jara ay khalwa de ka ire bo mawchela ka ire to ikelena ka bo mawchela donc o de khalwa ki ire bo mawchela yoroma je ka bo adama dona nam ki hakeza kati da mana kati kelena ka bo adama don chela ka bo ga mangan chela ka bu ka kuma chela mo korofo chela nafigiya chela kuma lankelo chela fefe jurum ko ki sama ka bon bela kata kelena donc o de khalwa fakana yakh o jara ko sebe fakana yakhlu bi ghari hira akumbe khalwa ke yorola kulumina to ko gharu hira akumbe tayno kachaya abta kuma do abi klef lake absaka kle samake wati chama akumboke mbaka jamana na beta dumuni mbabo abota dumuni mi bita so dumuni girunte dumuni mi naka fege kamba kadiyatu sokonoy kamba kadiyatu donc abaka dumuni tamim babo klef la kle saba abita khalwa ke abti sika miri ala kula abe ka tigi ala yini ka don nya so maka ci dene abe tabiti sika tigi ala yini ka don ki miri parce que ado ka fo mondu mi flenye mondu ma boti mondu ma danti mondu ma yere da voilà ale nana makoro fana soro sira minka no e jobato ye no e shirku sira no ye ado ka fo te tien parce que jo te se ga jo ayre ka kokoro kuma te ma wore ma jo tare mago glan kuma te ma wore donc adabali bana donc ayo sira ni beto parce que ngo histoire temelona do fana be o bana joye nin cugala o bana cogodi ale kumbe kana dondo jo bado kumbe akawati jo belebele joyi mo ba ko fo ka ko bonya kosebe fo mo be sranye ibado kumado jo tigi nin flenye ubuka jodo ko fo ka bonya minta ko wala na to ko fara fe jabete amina fo aban were fe yan jogo minta ni ado to ko fo ko jafere una nyo do be fu be sra ko aka amanya ba keta be kutige donc o jo bado kumbe wati la mo ya do nyo kuna ka fo jojugo bado abenu ka sonu kai do de nana abena soni ke abeka na kuma me anyebe joina me anyeba la do fana be soni nai o nana kana nono kene sigi jokoro ka soni kan fo kata alebe kan na dron o yi ko do be kata nono be me ale nyeba la wulu do de be ka boli kana kanyashin joima do ale fana yijo ayi jo kuna ka tuka lage wulu me na munike ala ke wulu nana ka boli kana fo kana se joima kani jo join koro nono membe ki dado aka nono na ka nono mika mina neye fuga ta nono banka to fitini aklele nono menina amanda o made to ni mintura aklela ka iyelema ka isenge ko tanko bo na fo afara ya to bo so change jole no ka lage de nono ngana di jodi ana di jodi ma change jole no ka lage de wuli na ya dado join ka nono na ka ba mi join be sans pere jiga ka sisa ka kunci o de bale kono c'est-à-dire ale strane no ka lage munde be na ke a jati gele sando abi ka den ka lage ma nyeba la wuli no na mi ka ban foi make wulu kala ki yele make senge ka no to tanka bon foi make wulu ma do ma wulu kala ke ku korota ke sen korota ka sugna churu jo kan churu fasa wula ka bawlu kaka a che srana che de balibana wulu kala ki kodo ka boli ka ta to fa ba ku fifa che joko la ki bolo birada che ko a ale tabana bi soni fen babula ma de joma tuni ako jumi mase ka yere tanga fen na di ema mama no fen ta fo wulu de na no mi ka kla ka to bon ka kla nyengena ke ikan ko siga tala sete joyi che bana jo batolo chula donc c'est foiti joyi krayo de donc a do ka fo amadanti ala bi do abita sigi garu kono ki mabo mogo la kana ga khalwa la ka tasi ala ko la ka miri ala ko la be sangolo fle abe dugolo fle abe kilo fle abe miri ala ko la mais nous yoro alsa we ma jamana kangi yoron be alsa yoro be ala kara no de do fama al asaru nabawiya kira no munu be alsini maw tara hijila e ga hiji kon nala ki tansoro compagnie mun tarande na tansoro abita kata ziara ke abita visite ke abita doni la mais adoni man ngore bet se ga do la parce que bibi na ni ko be si kabako dano ire ba do ka fo ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya data kama abi ibi yeleli min ke kata se garo hira wo kono kata do ibi sege min ke
i bɛ taa se kuma o kuma i bɛ da ko la kɔrɔ diinɛ in kɔni anw y'a sɔrɔ fila dɔrɔn bɛ de la an y'a sɔrɔ fila dɔrɔn bɛ na a bannen pewu k'a ban pewu k'a di an ma an ye diinɛ sɔrɔ la a gɛlɛya bɛɛ kɛra k'a ban k'a kɛlɛw kɛ dɔw de y'u nin di k'u jeliw di k'u ni n'u ka nafolo bɛɛ di u jeli bɔnna diinɛ in kama mɛ an y'o sɔrɔ managani na bi an bɛ ka kulon k'a la an t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ ala y'i lajɛ nɛɛma belebele ala y'a k'i ye a ma tɔ to alhamdulillah donc o cogo kelen na kira tun bɛ taa a bɛ taa haliwa kɛ san 39 a b'o la